Kinaiyahan na siya tawagan na guys. Atong topic karon is about kinaiyahan. So, pwede ko nimo hatagag brief description sa kinaiyahan, sir. Kinaiyahan. Basta matod sa atong research na daw ta sa kinaiyahan karon. Kailangan kinaiya. Kailangan kinaiya nimo ba? Nindot gyud guys sa lahir gyud sa cellphone og kuan tira mart og kuan og capture. Bastada gyud sa mata-mata gyud. So kung gusto ninyo really realistic gyud na view guys, i-turn on ang inyong HD mode sa inyohang kuan, sa inyohang cellphone or sa inyong computer para makita gyud ninyo. HD mode. HD si mode.